अस्सलामुअलैकुम। दहली मरकज की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें दहली मरकज यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं। सारे आले बिखरी हुई उम्मत एक जिस्म के आज़ा की तरह है। मुसलमान अगर किसी मुल्क में नमाज पढ़ने वाले की नमाज के छोड़ने से मुतासिर नहीं हो रहा है तो समझ लो कि उम्मत की इज्तिमाइयत टूट चुकी है। Reconstruction of Ummah, DailyMarkers.com। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत आप हजरात की आमद को कबूल फरमाए। जिन मुजाहिद और कुर्बानियों से आप हजरात निकल कर आए हैं, सहाबा किराम की हिजरत के और सहाबा किराम के की नक़ल हरकत का असल तरीक़ा यही था। इस काम की हक़ानियत की अलामत और दलील है कि इस काम करने वालों पर खौफ और इनके काम में रुकावटें और इनके काम में मुश्किलात पेश आएँ, ये इस काम के हक़ होने की दलील है। जो लोग इस काम को नहीं जानते वो इश्काल करते हैं कि ये खैर का काम में रुकावट क्यों पेश आ रही है। कोई नबी ऐसा नहीं जिसको अपनी मेहनत अपने काम में रुकावटें पेश न आई हों, इसलिए इस काम में रुकावटों के पेश आना ये हक़ानियत की दलील है। और इस काम में रुकावटों का पेश आना ये मुजाहिदे की सिफत के बाकी रहने के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह निजामुद्दीन गौसी लाजें को अल्लाह से कबूल क्यों होगा से जी जी लोग मागारो अल्लाह बका ने बिरो संतमपुरियारो न्यूशी ने में जी लोग ये मंकान जाओ नमी लखना अने ने लोग लोग दूरे ट्वेने मा मुजाहदा करो शीनी में अखे खेरी करो शीनी में सही संजम बदियारो चौनिया में सहाबा तावका जीरी ये लोका माले वे जिलो ये छिनी शीरे तबोगा सहाबा तावका जीरी हा तुरुर लोगो लौली तुरु ये अखे खेरी चौहा लीली वे दो अरी अखे खेरी को चौहा रे पोमा सहाबा रिया टूटमूरी यासी के जा रे एरो अखे खे चौहा रहा लोंगा मंकान जाओ ठाउ ठा फिबारे नमी लखना फिबारे जिलुंगा मा मुजाहदा शीनी मा जनोरो अद्वेने मा ये छिनी टौयोनी मा फिबारे। आप हजरात पूरे मुल्क की तरफ से एक नुमाइंदा बनकर आए हैं। हम आप हजरात को बर्मा का रंगून का नहीं समझते, बल्कि हम आप सब हजरात को निजामुद्दीन की एक मुकम्मल मुअतमद और अमानतदार जमात समझते हैं। और ये आप हजरात की जिम्मेदारी है सबकी कि जो हिदायत यहाँ से दी गई हैं इन हिदायत के मुताबिक पूरे मुल्क में काम इन हिदायत के मुताबिक हो। उसका बुनियादी उसूल बुनियादी तरीका उसका ये है, ये नहीं कि आप यहाँ की हिदायत को लिखकर सारे मराकज़ में भेज दें। ये तरीका न नबूवत का तरीका है न खिलाफत का तरीका है, बल्कि नबूवत और खिलाफत का तरीका ये है कि नबी खुद जिस चीज को चाहते हैं उसको लेकर फिरते हैं। खुलाफा राशिदीन जिस चीज को जिंदा करना चाहते थे उसको खुद लेकर फिरते थे। मदीना मुनव्वरा से हिदायत लिखकर नहीं भेजी जाती थी, बल्कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बज़ाते खुद निकलते थे, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद निकलते थे। इसलिए मैंने नीचे अभी शुरा वालों से कहा, आपको मशवरे वाले नीचे आए थे, इनसे हमने कहा कि आप मशवरे वाले हजरात अपने साथ अपने जिम्मेदार हजरात को लेकर पूरे मुल्क का दौरा करें, पूरे मुल्क का दौरा करें। और जो बातें यहाँ से अर्ज की गई हैं उनको हर मस्जिद में हर इलाके में अमल जगह करके दिखलाएं भी। और सूबाई की सतह पर, हल्के की सतह पर, जोन की सतह पर, जिले की सतह पर, जिसमें भी आप हजरात मुनासिब समझें पूरे मुल्क में इज्तिमात रखें। और शुरा के तमाम साथी खुद इन इज्तिमात में शिरकत करें ताकि पूरे मुल्क का काम एक रुख पर और पूरे मुल्क का में दावत की मेहनत यहाँ की हिदायत के मुताबिक हो। प्यारो दुनिया निजामुद्दीन या कूजले फिबारे अगु दिमा यौसी लारे परिता का सलूची है यमानांगा तखुलों या कूजले फिबारे ऐरो प्यारो नाव मचान ये खेरे टाइम दीदारी दबो जनरो निनो मुसलमान ली शिव या अमाज़गारी को याओं प्यारो दिया मेहनत लोग किरो पो मा फिबारे जनो अकु वे आओ मशुरा में से म्याने जगह समी प्यों ने जी जगह को प्यों के बारे प्यारो दुर्विहा इगो यौसी लारे शुरा में से म्या मिमी ने अतुरवा अच्छा में से री में इगो वा पे खो बिरो अला हल्का अलाई असु अलाई अला न्यू ने अलाई
ဒီသွားမဲ့နေရာဌာနတွေကိုတဘောကတနိုင်ငံလုံးလက်ပတ်သွားလာပြီးတော့ဒီကအမှားစကားတွေကိုကြံလေဖြန့်ချိပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အမှားစကားတွေကိုရေးပြီးတော့ပို့တဲ့စနစ်ကဒီထဲမှာမရှိပါဘူးဆာဟာဘတာဝကကြီးတွေရဲ့ဤစနစ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းဘယ်လိုရှိသလဲဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ကဂျမာတ်ကိုပို့လို့ရှိပါတယ်ဂျမာတ်ကိုသွားပြီးတော့ကြိုးပမ်းစီပါတယ်အဲ့ဒါလိုကြိုးပမ်းပြီးတော့မှအားလုံးတွေကကိုရောက်ရှိအောင်ကြိုးပမ်းပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာကြားရတဲ့စကားတွေကိုခင်ဗျားတို့စာရေးပြီးတော့ဟလာဖြန့်ချီမလုပ်ကြပါနဲ့ဒီစနစ်ကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျမာတ်တွေစီစဉ်ပြီးတော့အခုရောက်ရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေများကလည်းပဲမိမိရဲ့နေဟလာတဝိုက်မှာအဲ့ဒါလိုပဲဂျမာတ်တွေခွဲပြီးကြိုးပမ်းမယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီကအဲ့ဒါရှူရာမိတ်ဆွေတွေရဲ့ဂျမာတ်တွေစီစဉ်ပြီးတော့နိုင်ငံအနှံ့ဂျမာတ်တွေကိုစီစဉ်ပြီးတော့သွားလာကြိုးပမ်းပြီးတော့ဒီကအမှားစကားတွေကိုပြန့်နှံ့အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် जितना आप आजाद के पुराने मुल्क में फिरेंगे इतना ही आपका एतमाद और पूरे मुल्क का काम एक रुख पर आएगा ရှူရာမိတ်ဆွေများကအခုလိုဂျမာတ်တွေစီစဉ်ပြီးအဲ့ဒါနိုင်ငံအနှံ့ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးမိတ်ဆွေတွေကလည်းခင်ဗျားတို့အပေါ်မှာယုံကြည်စိတ်ချလာမယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ကြိုးစကားတွေကိုနာခံလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်ပေါက်လာမယ်အဲ့ဒါလိုကျွန်တော်တို့တွေဟာအနှံ့သွားပြီးတော့ကြိုးပမ်းတဲ့ပုံစံကိုကျင့်သုံးစေလိုပါတယ် इसलिए हमारे काम में हिदायत लिख कर नहीं तकसीम की जाती बल्कि हमारे काम में नक़ल हरकत के जरिए काम की सही शक्ल को आम तौर पर करके दिखलाना और हर एक के पास जाकर उससे काम के तरीक़े का मुज़ाकरा करना होता है क्योंकि तज़कीर से नफ़ा होता है तहरीर से नफ़ा नहीं होता အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီလုပ်ငန်းကိုစာရေးပြီးတော့အမှားစကားတွေဟလာနေရာအနှံ့ပို့တဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးလို့မရဘူးဟလာကျွန်တော်တို့တွေကဒီအလုပ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြမူဂျာဟာဒါနဲ့တကွကုရ်ဘာနီနဲ့တကွဂျမာတ်ကြီးယူဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ကြိုးပမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းကတစကီရ်နဲ့ဟလာပြန့်နှံ့မှာဖြစ်ပါတယ်တဟရီရ်နဲ့မပြန့်နှံ့ပါဘူးတစကီရ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကြထွက်ပြီးတော့လက်တွေ့ကြအမလုပ်ပြီးတော့ကျင့်သုံးကြတာပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုပြန့်နှံ့အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကတစကီရ်ရဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်စာရေးသားပြီးတော့ပို့တဲ့စနစ်ကစနစ်မှမဟုတ်ပါဘူး अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए साथियों ने बैत का भी होने का भी तालबा किया है और इरादा जाहिर किया है ये इरादा तो बहुत अच्छा है लेकिन ये बैत होना ये कोई शौक पूरा करने की चीज नहीं है बल्कि अल्लाह ताला से एक अहद करना है और इस अहद को हर मुमकिन पूरा करना है बैत को समझने के लिए हयात सहाबा में बैत का बाब पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि हमें मालूम हो कि बैत के क्या मकासद थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को बैत क्यों किया करते थे और सहाबा किन उमूर पर आपसे बैत हुआ करते थे इसका समझना बहुत जरूरी है बैत अरबी का लफ्ज है कोई चीज खरीदना बेचने को बैत होना कहते हैं आप बाजार से कोई चीज खरीदें तो चीज के मालिक आप जब बनेंगे जब आप कीमत पूरी अदा कर दें अल्लाह ने कुरान में इसी को बैत फरमाया है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिन के जान माल को जन्नत के एवज ले चुके हैं यही वजह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बैत फरमा रहे थे एक सहाबी ने अर्ज किया मैं तमाम काम तो करूंगा लेकिन दो काम नहीं करूंगा ज़कात नहीं दूंगा और दीन की मेहनत नहीं करूंगा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत करने से हाथ खींच लिया और फरमाया जब तुम ज़कात नहीं दोगे और दीन की मेहनत नहीं करोगे तो जन्नत में दाखिल कैसे हो जाओगे इससे दो बातें मालूम हो गई एक तो ये कि जो अहमियत दीन की है वही अहमियत दीन की मेहनत और दीन की दावत की है दूसरी बात यह है कि आदमी जन्नत का मुस्तहिक जब बन सकता है जब ये अपनी जान और माल और सलाहियत को अल्लाह के हुक्म पर और दीन के तकाज़ों पर खर्च करे क्योंकि मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ताला जन्नत के अवज़ मोमिन के जान माल को ले चुके हैं इसको अल्लाह ने कुरान में बैत फरमाया है अब सहाबा की बैत के मकासद में अल्लाह के दीन के लिए अपने वतनों का छोड़ना अल्लाह के दीन की नुसरत करना अल्लाह के दीन के बारे में किसी के मलामत की परवाह न करना हर हाल में सुनना और मानना दिल चाहे या न चाहे तंगी हो या फराखी हो
بلکہ آپ نے صحابہ سے اس پر بھی عہد لیا ہے کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے. اس پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی ہے، عہد لیا ہے. Reconstruction of ခုန Ummah. မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ် Dailymarkers.com. အခုရောက်ရှိနေတဲ့ညီမဂျမာတ်သားတွေဟာဟဇရတ်ထံမှာဘိုင်အတ်လိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပြပါတယ်အဲ့တော့ဘိုင်အတ်ဆိုတာကခင်ဗျားတို့အပျော်သဘောနဲ့လုပ်ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒါကဟလာတစ္ဆာခံယူတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုခေါ်ပါတယ်အရဘီလိုဘိုင်အတ်ဆိုတာကရောင်းဝယ်ခြင်းသဘောကဘာလဲဆိုရင်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုအယောင်းအဝယ်အတီးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်စလုံးလိုက်နာသလိုပဲဟလာကျွန်တော်တို့ဒီဘိုင်အတ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမလီအားလုံးကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်အလ္လာဟ်ရှင်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာအမိန့်ရှိတယ်အင်နလ္လာဟ်အရှတရာမင်အလ်မုအ်မီနီနအန်ဖုဆဟွမ်တဘောပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှင်ကကိုရောတိုင်းဂျန်နတ်အစားပေးပြီးတော့အသင်တို့တွေရဲ့ဂျန်မာလ်ကိုဝယ်လိုက်ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဂျန်မာလ်ကိုဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းအလ္လာဟ်ရှင်ကကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဟာလာဘိုင်အတ်လို့သုံးထားပါတယ်ရောင်းဝယ်ခြင်းလို့သုံးထားပါတယ်အဲ့တော့ဘိုင်အတ်ဆိုတာကတော်တော်ခိုင်မာတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုခေါ်ပါတယ်ဒီနည်းစကားကိုနားထောင်ရမယ်ဒီနည်းစကားအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘဝဇင်ဒဂီတက်တန်းတစ်ခုလုံးလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပါသည်ဖြစ်စေမပါသည်ဖြစ်စေဟလာဒီနည်းလုပ်ငန်းကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နေရမယ်ကျွန်တော်တို့တွေဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်ငါလားအချိန်တန်လာတဲ့အခါဟီဂျရတ်လုပ်ရမယ်ရောက်ရှိလာတဲ့ဂျမာတ်တွေကိုနုစရတ်ပေးရမယ်ဟလာဒါတွေအားလုံးကဘိုင်အတ်ထဲမှာအကျုံးဝင်ပါတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဘယ်အထိအမိန့်ရှိသလဲဆိုရင်မင်းတို့အပေါ်မှာအခြားသူတွေကိုဦးစားပေးလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါမျိုးကြုံရရင်တော့မှမင်းတို့နောက်မဆုတ်ခဲနဲ့ဒီအလုပ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်သွားရမယ်ဆိုတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေအပါအဝင်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကအဲ့ဒီဘယ်အချိန်မှာဒီစကားတွေကိုမိတ်ကြားပါတယ်ဆဟာဘီတချို့ဆဟာဘီတစ်ပါးလာပြီးတော့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်အလုပ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုတော့နာခံပါမယ်လို့တော့စကားမပေးဘူးပြီးတော့အလ္လာဟ်လာထွက်ပြီးတော့မဟနတ်မလုပ်ဘူးဒီနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်မကျင့်သုံးနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်မိတ်ရှိတဲ့မင်းစကားမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းဒီနေ့မဟနတ်ကြိုးပမ်းမှုကိုမင်းမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးတော့မင်းဂျန်နတ်ရမလဲဂျန်နတ်ကိုဘယ်လိုဝင်ခွင့်ရမလဲတဘောကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကန္တာဟုသမျှလဲကျွန်တော်တို့ကကျင့်သုံးရမယ်ဒီတိုးတက်ကြောင်းရဲ့မဟနတ်ကြိုးပမ်းမှုမှာလဲကျွန်တော်တို့တွေကရှိရမယ်ဒီနှစ်ခုတွေကတစ်ခုနှစ်ခုစလုံးဆွလွတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂျန်နတ်ကိုဘယ်လိုရမလဲအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘိုင်အတ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တွေကျင့်သုံးလှုပ်ဆောင်ရမယ်အပိုင်းကဏ္ဍကိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေအားလုံးပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် इसलिए मैंने अर्ज किया कि ये बैत हो जाना शौक पूरा करने के लिए या बरकत एजाज के लिए नहीं है बल्कि सहाबा इकराम जिस चीज का अहद करते थे उसको पूरा किया करते थे इसलिए अल्लाह ने सहाबा की तारीफ की है कुरान में रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि कि ऐसे भी सहाबा हैं ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के अहद को पूरा करके दिखलाया है सहाबा खुद फरमाते हैं नहनु लज़ीना बायउ मुहम्मदा अला जिहादी मा बकीना अबदा कि हमने मौत तक दीन की मेहनत करने का आपसे अहद किया है ये सहाबा इकराम की बैत का और सहाबा के अहद का असल बुनियादी मकसद ये था याद करो जी ऐरो सहाबा तावका जी का लेवे तमानो ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ပြောတဲ့အတိုင်းအမလုပ်ကြတယ် मेहनत လုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာအသက်နဲ့တကွရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးဒီနေ့ကြိုးပမ်းမှုအပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့သွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဆာဟာဘတာဝကကြီးတွေကအဲ့ဒါလို့သူတို့တွေကဘိုင်အတ်လုပ်ကြတယ်အဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့ဘိုင်အတ်လုပ်ကြပါတယ်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာလာရှိတယ်ရီယာလွန်ဆဒကူမာအာဒူလာအလိုင်ဆာဟာဘတာဝကကြီးတွေဟာဘယ်လိုယောက်ျားကောင်းတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်နဲ့အလ္လာဟ်ရဆူလ်ကိုဘယ်လိုဂရီပြုထားတယ်လဲအဲ့ဒီဂရီပြုထားတဲ့အတိုင်းအစအဆုံးသူတို့တွေကယက်တည်ရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်တင်ပြနေတာဘိုင်ဆိုတာဟာဘရကတ်ယူရာတွေဘာတွေမဟုတ်ဘူးဘိုင်ဆိုတာဟာအလုတ်ကိုခေါ်ပါတယ်ကျိုးပမ်းမှုကိုခေါ်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝစဉ်တည်းကိုအခိုင်အမာစောင့်တည်ရမှာဖြစ်ပါတယ် दूसरी बुनियादी बात यह है कि इस बात का आज़म करें कि अपनी हर जरूरत को सुन्नत के मुताबिक पूरा करेंगे
اس لیے کہ ساری ولایتوں کی چوٹی اور ساری خلافتوں کا خلاصہ اور سارے تصوف کا نچوڑ صرف اتباع سنت ہے. Dunia cakap teman-teman sallallahu alaihi wasallam ya sunnat doa jenoru ya bawa zindagi ma niya ya doa me bawa zindagi takulu puro ya sunnat doa anyi chaya me jenoru deen ya lunga atho thai ko yaushi twa jin lan jaung hu thmya ma sunnat doa leza laina mu ha ayi pa song phit pare adhika acha song phit pare ala khilafat phit se ala jenoru be gana ma be phit Rana raya atur thai ko yaushi ji atwat ka adhika achaung nga sunnat do phit pare bawa zindagi takhu long ma sunnat do ye chin tong mu ha athu lu ap pare. کریں گے انشاءاللہ کوشش. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. جس طرح میں کہوں آپ اس طرح کہتے رہیے گا. جی ابو حضرت کا با کمارو زگا تکون سی چھابی میں کمارو ارا لائسو لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. کوئی عبادت کیے جانے کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. اللہ شمیہ کا لویلو بدوما عبادت نے تھائی جانا دو نشیبو اللہ شندالی عبادت نے تھائی جا مارے. کوئی چیز لگائے جانے کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. اللہ شمیہ کو دالیے چنورو سی آیوں آجیں آیوں کیوں آما چھپ پارے. اللہ شمیہ کا لویلو اچھا بدو بکوما آیوں کیوں سی عملو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ یہ بندہ اللہ یہ رسول چھپا ہے. ایمان لائے ہم اللہ پر ایمان یوا ہے اللہ پوما اور اس کے فرشتوں پر تو یہ فرشتہ رے پوما اور اس کی کتابوں پر تو یہ چانسا ہو دے پوما اور اس کے رسولوں پر اشمیہ یہ رسول لے پوما اور آخرت کے دن پر نوسو لے پوما اور تقدیر پر. تقدیر پوما جو کچھ بھلا ہے یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے. قوم سو عالم اللہ بکا شکلو. اور ایمان لائے ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر. ایمان یو بارے نوسو جنورو تیبی رہے نوشیمیاں جھا رہے پوما. توبہ کی ہم نے شرک سے جنورو توبہ لو بارے شرک کانے بیرو. کفر سے کفر بکانے بیرو. بدعت سے بدعت کانے بیرو. پرایا مال نہ حق کھانے سے چھاد ہوئی کسی مٹیا سادوں گی آنے بیرو. نہ حق کے خون سے مٹیا تب سے چھینگانے بیرو. جھوٹ سے بودا بیو جینگانے بیرو. سود سے دوسا جینگانے بیرو. غیبت سے اٹین بیو جینگانے بیرو. زنا سے زنا لو چھینگانے بیرو. چوری سے خو جینگانے بیرو. بہتان سے مٹیا سسوے جینگانے بیرو. اور توبہ کی ہم نے اللہ کے راستے کی نقل حرکت میں کمی کرنے سے. چنورو توبہ لو بارے میمی اللہ لاما چنورو تھیا میں کیسا الون شو پو گیرے بوما توبہ لو بارے. اور توبہ کی ہم نے دین سیکھنے میں سستی کرنے سے. چنورو توبہ لو بارے دین کو تیویا ما چنورو تینگی کے بارے. اور توبہ کی ہم نے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے. چنورو توبہ لو بارے گناہ چیتے آلونگا ریرو. اے اللہ توبہ ہماری قبول فرما. یا اللہ چنورو یہ توبہ وہ قبول لو دو ہوا. عہد میں ہمیں مضبوط فرما. چنورو تسا سوجے نے پتہ بیرو کھائنگا مو پیدنا رو ہوا.
دعوت کے کام کے لیے ہمیں قبول فرما. دعوت အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘူလုပ်တော်မူပါ بیعت کی ہم نے ကျွန်တော်တို့ بیعت လုပ်ပါတယ် حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے سلسلہ میں سعد کے واسطے سے مولانا سعد صاحب کو لانجاؤں آنے بھی رو یہ بڑے بڑے کبائر ہیں، ان سے اپنے آپ کو ہر ممکن بچانا ہے. گناہ اجیرے انیائی سی بارے داری آلوں کو اٹھن نہیں زون جنہوں روشوں جیاں میں. کبائر سے بچنے کے لیے بنیادی چند اعمال اور اسباب ہیں جس سے لوگ سردی سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں. اس طرح گناہوں سے بچنے کے لیے بھی اسباب اختیار کرو. ایرو جنہوں روی تچھا گاناری اٹھوے اسباب کو شاگلو یہ گناہی روشوں جن بولے تو یہ اسباب کی شی بارے اری اسباب کی کو جن دوام. گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے بنیادی سبب وہ نوافل کی کثرت اور نوافل کا اہتمام ہے. یہ تہجد، اشراق، چاش اور اوابین، ان کا خاص طور پر اہتمام کریں کہ جتنا نوافل کا اہتمام زیادہ ہوگا اس کے قدر اللہ کا قرب زیادہ بڑھے گا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اعضاء کا استعمال میری چاہت پر آ جاتا ہے. دوسرا سبب نظر کی حفاظت ہے. جتنا اپنی نظر کو حرام سے بچائیں گے اسی قدر عبادات میں حلاوت، لذت، صفت احسان عباداتیں پیدا ہوگی. تیسرا سبب اللہ کا ذکر ہے، بشرط یہ کہ ذکر باوضو کیا جائے، تنہائی میں کیا جائے کہ ذکر تبتل چاہتا ہے، اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کا ذکر کیا جائے اور ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ کیا جائے. اس طرح صبح شام 3 تسبیحات اہتمام سے پڑھیں جس میں ایک تسبیح تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک تسبیح درود شریف کے استغفار کی. یہ صبح شام 3 تسبیحات باوضو قبلہ رخ ہو کر اللہ کے دھیان کے ساتھ تنہائی میں اس اذکار کا اہتمام کیا جائے کہ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا بے ادبی ہے، جس سے دلوں میں سستی اور غفلت پیدا ہوتی ہے. گناہی آلوں کو شعبو گناہ اٹھوت کے کبیرہ گناہی والی داری آلوں کو شعبو کا نمبر دے یہ چیزوں کا نوافل کو لیزا ہمیں نفل نماز تھے اشراق چاش اوابین تحجد اساسی بھی اری نماز تھے آلوں کو تلیرزا چنتوا میں ارا کو فیوا میں اللہ شنیا یا نیزم کو یاد یا جونے میں نفل نماز باوارے اللہ شنیمی اچھے تو اچھے تم ملائی بارے بھی کھانا کو اسی بائنی آلوں گا گا لو جینے الو سانا اٹائیں سوگتے دوری چھتوارے الو اللہ شن پورو رہے امیشی تھاوارے رجاؤں نفل دی آلوں کو چنورو تلیرزا دنیا نساء بیرو فیو توام چھپارے داما چنورو کبیرہ گناہ کو شونے میں چھپارے دوٹیا اچھے کا میسی کو چنورو ٹھینڈیاں میں میسی کو چلوے چنورو اللہ توزینی میں سلوشی ہیں چنورو رہا یہ اللہ یا نیزم ہوگا نہیں پوپو بیرو ہوئی دوازیا اچھاؤں شی وارے انہیں عبادت میں یادا سراغا میسی ٹھینڈیں ہوں اپوما بے یاشی میں پھر پارے تدیا اچھا کا والے سلوشی چنورو رہا ذکر کو دلیل زان چنتوہا میں پھر پارے ذکر سراغا تیری تند آیوں تسائنے اللہ تسائتلے تھینے لووا چنورو رہا اللہ بکو آیوں جو بیرو اللہ تیدا اچھائی تشائی جو بیرو نیاتکو تمہ بیرو اللہ چنورو رہا علو ذکر لووا میں پھر پارے ذکر میں فرما تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تدیا کلمہ داو منتیا یعنی دیا نالا دودیا کا درود شریف منتیا یعنی دیا تدیا کا استغفار منتیا یعنی دیا دبوگا ای ذکر کو سلوشی انتسیتل دینا آیوں تسائی دینا فاہم اب چھپارے اکیلے ذکر کو سی مبابین اللہ کی گرو چنورو فاہم سلوشی ذکر کہا بے ادوی فتوا والی میں اللہ نے اللہ نظام یا میں ایسا اللہ نے پوگیرو وی دوازی آجاؤں شیوارے جاؤں لو ذکر کو آیوں سوسائی گیرو جنوروا سیاما چھپارے. آپ میں سے جو لوگ حضرت جی مولانا انعام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہیں ذکر لیے ہوئے ہیں وہ انہی اذکار کا اہتمام کرتے رہیں. جو آج بیعت ہوئے ہیں ان کو چاہیے ان 3 تسبیحات کے علاوہ 10 تسبیح لفظ اللہ اللہ کا ذکر کر لیا کریں. اس طرح کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 1000 بار یعنی 10 تسبیح لفظ اللہ اللہ کا ذکر کر لیا کریں 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ. دعوت کے تقاضوں کو اپنے تقاضوں پر مقدم رکھیں.
ہر سال 4 مہینے ماہانہ 10 دن روزانہ 8 گھنٹے اس کام کے لیے فارغ کرنے میں اپنا معمول بنائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، اس لیے کہ یہ نقل و حرکت صرف اپنی ذاتی طور پر دین سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ ساری امت ساری انسانیت کو راہ راست پر لانے اور جہنم سے بچانے کے لیے محنت ہے، اس لیے اس ترتیب پر خود بھی قائم رہیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ سروگا اچھے کا بارے سلوشی ہے چنورو حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ ٹھنوا بیت جھوٹارے دوری ہا حضرت جی بلو کیا گئے دلے اری ٹائم میں صلی سمجھے تو آما چھپارے الو ما ala حضرت جی ٹھانگا نے بیرو بیت میں جھوٹارے دوری گا اگو او ما سوجا وازو اکو بیت جھولائی جارے دوری گا رو اکو چنو پیو گئے رے اٹائن تصویرو سیاہ میں ابجیں نو تکوگا والے سلوشی ہیں اللہ 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 یہ نام رو تلوزی ادلو سیاہ میں الو اللہ اچھئی ماؤں تٹھاؤں مولی اچھئی ماؤں تٹھاؤں اللہ اللہ سورہ ذکر کو سیاہ میں تچھا نامے نے تویزی عملو اللہ اللہ سورہ تلوزیں کو اچھئی ماؤں تٹھاؤں ارامیو ذکر سیاہ میں اریت و اچھئی تھوا میں اراغا تم تصویر ابجیں دی ذکر کو لے سیاہ ماں پھپارے نو تچھکا یہ درود شریف کا لے اسانی الا اساما اپویما اپیما درود شریف کا لے ست جیزی ہاں ماں پھپارے الا نمبر 9 چھکا رو کمیارو دینیا نی سادی رو نیزین شنائی اچھئی بی میں لازین سیہ اچھئی بی میں اگلو بین جسین تون جلا اچھئی بی میں واجہوں لے سلوشن چنورو گا قوت و بید دین کو شابو دین یہ محنت لو کو اگلو مہو امت اتو الولو آمیں چنوروا گبا اتو الولو آمیں نیا انام جاما شیر مسلمان نیناؤں لی اتو الولو آمیں سورو اگلو اتائیں تا تھی دین صاحب کو چنوروا لینا چین دو دعا بولے لو ابا کوئی عذر نہ ہو تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں دوسری پڑھنے جی باما اکھر کے مشی حصولوشی اتحیات بوزانے ٹھانے جاوا ماشاءاللہ آپ حضرات کے آئندہ آنے کی تاریخ بھی سوچ لی گئی ہے اور جو کچھ کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے دیا گیا ہے یہ 2 سال کا کام آپ کو انشاءاللہ پورا کر کے بھی لانا ہے اور درمیان میں بھی کارگزاری لکھتے رہنا ہے کہ جو کچھ عزم کیے تھے یہاں وہ نازائم میں سے اتنا کام ہو گیا اتنا باقی ہے اس کا کی کارگزاری آپ حضرات کے یہاں سے آتی رہے سال کے دوران تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ آئندہ آپ کی آمد کی تاریخ 15 16 17 18 صفر 1442 ہجری 15 16 17 18 سفر لا 1442 ہجری ٹھاؤں لیا لیزے نے ہجری ادارہ نو ٹھاؤں لیا لیزے نے سفر سنگا سچاو سکھوں سشے سنیتنی منیتنی لائیں گا اوٹوبا تونلی گا چاو نٹھاؤں نسے انشاءاللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك
اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ اس محنت کے لیے تو ہمیں قبول فرما، اے اللہ جس طرح تو نے صحابہ کو اس کام کے لیے قبول فرمایا ہے، اور اے اللہ اس کام کی قبولیت کی صفات میں پیدا فرمائی ہیں، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ وہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے، اے اللہ امت کو اس دعوت کی محنت پر مجتمع فرما، اے اللہ امت کے دلوں میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما، اے اللہ امت میں دعوت کی نسبت پر قربانیوں کو زندہ فرما کر اے اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما کر امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم سے کفر و الحاد کو ختم فرما، اے اللہ شرک و بدعات کو ختم فرما، اے اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے، اے اللہ تیری ہی تربیت حقیقی تربیت ہے، اے اللہ ہماری اولادوں کی اور اے اللہ پوری امت کی سنت پر تربیت فرما، اے اللہ سنت والی زندگی سے مزین فرما، اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ اس میں تشریف لانے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی اس آمد کو پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا اور اے اللہ پورے عالم سے کفر و الحاد کے سمٹنے کا ذریعہ فرما، یا اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے، اے اللہ ایک ایک فرد امت کی سنت پر تربیت فرما، یا اللہ سنت والی زندگی سے مزین فرما، اے اللہ امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما، اے اللہ ہم ضعیف ہیں کمزور ہیں، اے اللہ اپنے ضعف کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ غیبی نصرتیں شامل حال فرما، اے اللہ ان آنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی اس حاضری کو قبول فرما، اے اللہ ان کے عزائم کو اپنی قدرت سے پورا فرما، اے اللہ ان کے عزائم کو آسان فرما، اے اللہ ان کی کارگزاریوں کو اور اے اللہ ان کی محنتوں کو صحابہ کی طرح اخلاص پر مبنی فرما کر اے اللہ قبولیت سے مالا مال فرما، اے اللہ ان کی اس محنت کو پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا اور اے اللہ پورے عالم سے گمراہی کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ اپنے عوامر سے کامیابیوں کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اپنے ماسوا سے مستغنی فرما کر امت کی ضروریات کا تکفل فرما، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ ظاہری باطنی ضعف کو دور فرما، اے اللہ ظاہری باطنی قوتیں پیدا فرما کر اپنے دین کے تقاضوں پر صرف فرما، اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جو ناحق مقدمات میں ماخوذ ہیں یا اللہ ان کی خلاصی کے فیصلے فرما، اے اللہ آخرت کے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے اے اللہ جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ موجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول